जे कहीदेव सी है आपणकर बड़ शत्रु। लो 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 मैं जानी थी ककईना नेकी कि मते झांपी देछि किंतु आपण भूली जाउछथि हम ओडिसा रे बहुत बड़ समस्या अछि। केवल किए कोठी पारिला किए कोठी छिकिला विधायक होइछथि नेता मंत्री नेत्री की आपण माने जहां कले ओडिसावासी देखिले आउरी दुईटा दल अछथि ताकू भी परीक्षा करिबा टेस्ट करिबा ओडिसावासी निहाती दरकार। एइडू परिष्कार जଣା पडुची सुलुसुलो बा तम मानकर संस्कार केते आ तम झियो को तमे को प्रकार संस्कार देइछ कहीं कि से निजे ता केस को दिल्लीर नालको गेस्ट हाउस 102 नंबर रूम रे छाड़ी आसी। नमस्कार जय जगन्नाथ मोसा करछि आपण माने समस्त ओडिसावासी बहुत भल थिबे बहुत खुश थिबे सुस्थ थिबे आ फिट थिबे। आज वीडियो ने केछि म आपण सामना को बहुत गुरुत्वपूर्ण वीडियो ए वीडियो में किछ अछि आपण माने ओडिसावासी ठीक समय देखि देखियो दरकार बुझियो दरकार केउडा ठीक केउडा भूल आपण मन रे विचार तदन करबा अत्यंत आवश्यक। आ मु सेति पई वीडियो को आपण सामना को ने केछि खास करके हम ओडिसा रो राज्यसभा महिला सांसद ककई नानी माने सुलता देव से प्रथम कोन कहउछथि सुनियो चलंतु। कहले कुआ कुटुंब को लाज न कहले कुआ भासी जाउछि। हेलो 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 ककई नानी कोन हे जिबा काहे केमिति लडुचंती कि कोन झांपी नेछि ना के माडी बसिछि कि ना किछि कहि देछि काहे केमिति क होचंती ककई नानी कोन हे जिबा कहले कुआ कुटुंब लाज न कहले कुआ भासी जाउछि ककई नानी किछि मते हेइछि सेति पय आपण एमिति कथा कहउचंती ककई नानी कोन हे जिबा जे कहीदेव सी है आपणकर बड़ शत्रु आपणकर सरकार बड़ शत्रु नहीं। लो 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 मैं जानी थी ककईना नेकी कि मते झांपी देछि ककईना नी सेति पय लडुचंती ककईना नी कथार अछि पा सत कहले शत्रु होती किंतु आपण भूली जाउछथि हम ओडिसा रे बहुत बड़ समस्या अछि। सेही समस्या आपण मानको देखा जाउ नै केवल किए कोठी पारिला किए कोठी छिकिला किए कोठी कासिला सेति पई विधायक होइछथि नेता मंत्री नेत्री की ओडिसा को 24 वर्ष भुआ बुलेइले आ ओडिसा को लुटी छापी के खाई गले आ सेति कि नुए टाणी की रांपी के घरे पुरा रखी दे गले आ निज छुआ पिला को भलो मनिष करिया पई भलो स्कूल पाठ पढेले भविष्य पई कोळे कोळे रखी दे गले आ ओडिसावासी को भुआ बोलेले आ सेति पई आपण कष्ट होतो ना हेले ककई नानी कोन हे जिबा सरकार को कोन एमिति कहले आपण शत्रु हे गले तारो छाड़ तारो छाड़ तारो छाड़। लो 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 छाड़ छाड़ ककई नानी काहे किबा काहे कि छाड़िबे कि आपण जापुड़ी धरिछि मते जा लागुछि ए बीजेपी रो नेता मंत्री नेत्री कर्मी माने ओइ फेरी जाइछथि आ सेति पय आपण कहथि छाड़ 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 ओहो ककई नानी कोन हे जिबा काहे केमिति विकल लडुचंती ककई नानी दीर्घ 24 वर्ष ओडिसावासी भोट देकी गादी ऊपर बसैले बीजेडी को रजा बनैले किंतु आपण माने जहां कले ओडिसावासी देखिले आउरी दुईटा दल अछथि ताकू भी परीक्षा करिबा टेस्ट करिबा ओडिसावासी 4.5 कोटी ओडिया लोक निहाती दरकार अत्यंत आवश्यक। आउ किए भल परफॉर्मेंस करूची किए भल प्रदर्शन करूची ओडिसावासी देखिबा आवश्यक। ककई नानी आपण एमती कोन करले बा ए बीजेपी रो नेता मंत्री कर्मी माने झांपी की मारी बसिले तार कौन तार चरित्र हनन करबा आरंभ कर ता झियो ता स्वामी आ तार किछि छाड़िबानी आपण माने ककई नानी ए ओडिसावासी आपण पर करंतु बीजेपी वाला पर करंतु आ मु आपण निजर भाबे कि सत्य कथा कहूची ककई नानी आपण जेमि राती पाइले कुआ जेमिति का 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 हुए आपण सेमिति जय श्री जगन्नाथ एमिति कहती किंतु आपण को झियो जंघरे ताटू बनै की एमिति करी देखैछि ओडिसावासी को मुंड तळु को नैछि आ सेति कि नुए ए देखु नांती केमिति हिंदू धर्म को अपमान करिछि ठाकुर को फोटो नै की जंघरे ताटू करी लगैछि मानिया पे पड़िबो ककई नानी आपण सिना ए ओडिसावासी को हिंदू लोक को मिठा मिठा कथा कहि की भुआ बुलांती किंतु आपण को रक्त को जन्म आपण को झियो एमिति काम करिछि ओडिसावासी को मुंड हिंदू धर्म को मुंड तळु को नै जाइछि माने पई पड़िबो आपण को झियो को देह सारा कोड जाके मिलनी ए जंघरे ठाकुर को फोटो ठाकुर को चित्र आंकिया पई
ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟାଟୁକାର ବଢ଼ିଆ କିନା ସାଇଜ୍ କରି ଟାଟୁ ବନେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ବନେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ, ଆପଣଙ୍କ ମହତ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କେତେ ମାନ ମହତ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଭାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲୁସୁଲୁ ଅପାଙ୍କର ଝିଅ। ଏଇଠୁ ପରିଷ୍କାର ଜଣା ପଡୁଛି ସୁଲୁସୁଲୁ ଅପା ତମ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର କେତେ ଆଉ ତମ ଝିଅକୁ ତମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଦେଇଛ। କହିଲାନି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଭାଇ ତ ଯାହା କହିଲେ କହିଲେ, ଆଉ ଏ ଭଉଣୀ ବି ଆପଣ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଣ୍ଡର କେଶକୁ ନେଇକି, ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳକୁ ନେଇକି, କୋଉ ହୋଟେଲ କଥା କହିକି କେମିତି ନା ପାଣିକି ତଳେ ପକଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ନିଜେ ତା କେଶକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ନାଲକୋ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର 102 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। କକଇନାନି ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରି ସାହସୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ମିଶିକି ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମରଡ଼ି ଛାଡୁଛନ୍ତି। କକଇନାନି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ ଘିଅ ଭାତ ମିଳିବ, ନା ଏମିତିକା ବ୍ରହ୍ମରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ, ନା ଆଉ ଗାଦି ପାଇବ, ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଧୂଆଁ ବୁଲେଇବ। ହଉ ଛାଡ଼ ବା କକଇନାନି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଯିଏ ଗାଳି କଲେ, ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କଲେ ବିଜେଡି ଦଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ନା ଲାଜ ଅଛି ନା ଶରମ ଅଛି, ନା ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ନା ମହତ ଅଛି? କହିନାନି ଏକଥା ମୁଁ କହିଲେ ହବନି, ଆପଣ ଟିକେ ତାଗିଦ କରି କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ବା ଆପଣ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ? କରନ୍ତୁ 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 କରନ୍ତୁ, ସତ କହିଛି ଆଉ କହିବି। ହଁ ଅଭି ହୁଇ ନା ବାତ। ଆମ କକଇନାନୀକୁ ଆପଣ ଡରେଇବେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ ସାହସ, ଆମ କକଇନାନୀ କାହାକୁ ବି ଡରନ୍ତିନି। କକଇନାନୀ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ସବୁ ଠିକ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କକଇନାନୀ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଠିକ କଥା କହିଲି ନା? ଟିକେ ଆଗ ଲାଇନଟା ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିଯିବେ, ଚେଙ୍କି ଯିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବେ। ଡରିନି କି ଡରିବିନି, ଡରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଡରିନି କି ଡରିବିନି, ଡରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କକଇନାନୀ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଲେ। ଡରି ନାହିଁ କି ଡରେଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ଆମ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ନା। ଆଉ କକଇନାନୀ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏମିତି କଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୁରା ବିଦା ହେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ 2029ରେ ନା ଆଉ ଆସିବେ, ନା ଏମିତିକା ବ୍ରହ୍ମରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ। କକଇନାନୀ ମତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଲଜ୍ଜା ଅଛି ନା ଶରମ ଅଛି, ନା ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ନା ମହତ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜଙ୍ଘରେ ଟାଟୁ କରିକି ଯୋଉ ମହାନ କାମ କରିଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଇ ଏଡେ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ମହାନ କାମ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।